Hello mga kasimple! Welcome back to my channel! Diyos ko po, itsura na ito. Ginagawa mo! Today ay naka 1,000 subscriber na kami. Tayo kasimple. Ayan yung itsura niya. Kasi 1,000 subscriber, subscriber, maglilinis kami ng aming kotse. Kasi 2 years nang walang linis. Puno na siya ng alikabok. Ayan, magwawashing kami. Ang itsura niya, nagyaw-yaw na po yung kalag. Abnormal siya, no? Ganyan siya, oh. Sabi nyo kalog ako, mas kalog yan! Sabi nila walang respeto dyan. Tingnan mo naman paano siya magugulat. Respeto rin may daya. Wala daw akong respeto sa kanya. Algún respeto. Algún respeto. Uy, Diyos ko, alam niya lang. Off-cam kung ano pinagagawa niyan. Kanina, kahit hindi nabigyan kanina kung ano ginawa niya. Oh my God. Aligero. Mainit. Yan, sabi niyo. Diyos ko, kung alam niyo lang. Kanina binitin na naman niya ako pati wala. Aligero. Nilinis ka. Mamaya na, kasi nalipon mo kung magtanaw ka. Yan na, maliligo na siya. Kasi madumi na siya mga kasimple. Maligo na siya. Ayan. Self tayo kasi wala tayo sa Pilipinas, no? Na, meron magtagalenes. Magkano dong? Eh? Yeah, sure. Solo in caso di emergenza. Che c'è? Programma 1. Seleziona un programma di lavaggio. Selezionare il tipo di pagamento. Contante. Inserisci contanti e voucher. Voucher. Ayan. Ano? Ayan. Non da resto. Pag maglagay ka ng 20 euro dyan mga kasimple, hindi ka nabibigyan ng sukli. Hindi daw siya nagbibigay ng sukli. Damot. Ang damot niya. Yan yan. 15 euro. 15 euro. Yan. Magkano na yan sa Pilipinas? Ang mahal, no? 15 euro yan. Tapos hindi lang yan. Yan. Amore, sikredo. 2 years, amore. 2 years. 2 taon, walang laba, walang ligo. Yan. Ilagay niya yung pinakamahal, yung 15 euro, no? I-convert niyo yan. 15 euro times 58, 30. Ayan, magkano yan sa Pinas? O, di ba? Kaloka. 1,000 na din. Malapit. 58. So, ang 10 euro is nasa 580. O, plus yung 5. 200 kulang-kulang 1,000. Kita nyo, hindi lang yan kasi lilinisan pa yan namin mamaya ang loob niyan, vacuum, tapos basta marami pang gagawin dyan. Malamig siya doon, no? Tugnaw. E noi cosa facciamo? Aspetta che si finisce lui. Ayan, maglinis na siya. Ayan, diba? Magbanlaw na siya. Ayan. Gishampuhan na niya, nag-shampoo na. Ayan, may shampoo na, oh. Shampoo na yan. I-shampoo na.
sa likod. Wala, o yan. Hugas. Dio non va via. Sì. Ma l'ho messo troppo di là. Ma l'ho messo troppo di là, amore.
Gutom, 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 gutom. Asa ta kaon? Ano si Manja? Ako sa si Manja. Parang may pulita, tingnan niyo. Ayan, wala na siyang alikabok. Vai. Giù, piano. Yuki? Non c'è più, finito, io non ce l'ho. Non ce l'ho io. Dove vai? A cercare Enrico. Dove vai? Saluta Maria. Ciao! Perché fai così? Viste la regina Elisabetta? Sempre così faceva. Sì. Però dice che quella è una mano falsa. Ma le viste? No, Sì. sì, ma che mano, la mano falsa ce l'hanno le Fake statuette. daw yung kamay ni... È un uomo che l'hanno messo sempre così. Quindi le sta- Perché fake una mano daw. stare sempre così tutta la Le giornata. zanzare. Fa male. Quella la non Via. Mi passa l'istrumento Pasta. tipo pappadello, no, ancora Parang usate. chicharo. A Tingnan me yung la laki. pasta mi deve. E i fusilli mi piacciono, ma quelli che si... Quelli così? O Quelli che proprio in ambito. fanno come boccoli, che si aprono, mi piacciono. Non quelli così di... Come Le si chiama il mezze penne mi chicken? piace. Quelli cacciatori? Cacciatori. Cacciatori. Cacciatori, non Le calciatori. mezze Cacciatori. penne mi piacciono. Yan. Questa? Yan Ragù di yung pollo con ragu di funghi. pollo con funghi. Chicken with mushrooms. Mushroom, yes. Tapos ilagay. Adu. Ito ko lalaki yung buto.
1,000 subscriber. Thank you. Amore. Chin chin. Chin chin. 1,000 Lei è subscriber. brava. Perché così? Niente, basta. Vedere. Bello. Amore, ma mezzo chilo? Sono in 5, c'è Maria, mezzo chilo sono 100 grammi, ragazzi. Ho capito, ma io mangio. Non ci vedo, non ci vedo. Preferisco mangiare il primo. La e il mangia secondo. tu per questo mio? Bello, grazie. Yan ang aming chef. Bello. Oh, lalaki. Tingnan nyo naman. Ang lalaki ng pasta. Ayan, ang laki din ng 20 chef. euro. Yan yung mother niya. Tu ci metti un minuto. Yan yung friend Io niya. non sto comprando. Ah, io ero quando... aspetta, sto comprando, mi ricordo. No, vediamo. Pressione. C'è... Mamma mia. Se vuoi dopo ti dico la ricetta. Vado al mazzico, al mazzico. Ito sa mama niya. Vado al Tangho. Messico. Ecco siya. Oh, galing mo. Grande Emiliano, grande Emiliano. Allora, Io me lo butto sempre.